what sige? What sige? We don't go to the park. Sige, you tell it to Mimi. Sisu and trampoline. Dali. Susa. Yeah. Susa. Susa. Yeah. Susa. And trampoline. How do I do with trampoline? Oh, you tell it to Mimi Amorhan. Mimi. Yeah? Trampoline mo rin. Wala namang trampoline sa parke. Siso. Susa. 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 Susa or siso? Siso. Uno. Nay! Blebstan! Da trampoline, come. Jump trampoline. Yeah? Siso. May? Need doing eh? Ayun na, yum. Kasi yung kaibigan ko. Tayo apat. Oh! Taga saan siya? Taga Selsat. Ang layo. Saan yun tayo? Unahan sa gint. Oh, unahan sa gint mo, di ba? Ano? Unahan yung sa gint, di ba? Oo. Pare, come, jump na Yulin, jump. Trampoline. Uy, ma. Push. Yeah? Push na nga. Push. Yeah, ilagay kita sa YouTube. Upak nila yun ah. Push. Oh, ilagay ko nga to sa YouTube eh. Para makita ni Nignig kasi hindi niya natanggap yung video na pinadala ko. Push. Ne? Yeah. Ne? Sige, if you make angry to Mimi, she don't go with you